Okay, let's get started with today's lesson. Today's lesson is about indefinite pronouns. Indefinite pronouns refer to non-specific people, places, or things. Now let's learn indefinite pronouns in Cebuano. Matag usa. Matag usa. Everybody. Bisan kinsa. Bisan kinsa. Or bisag kinsa. Bisag kinsa. It means anybody or anyone. Walay usa. Walay usa. It means nobody or no one. Usa ka tawo. Usa ka tawo. It means somebody or someone. Tanan. Tanan. Everyone. Bisan unsa. Bisan unsa. Anything. Usa ka butang. Usa ka butang. It means something. Tanang butang. Tanang butang. It means everything. Wala. Wala. It means nothing. Let's have an example for the indefinite pronoun matag usa. Nahigugma ang matag usa niya. Nahigugma ang matag usa niya. Everybody loves her or him. Sa akong huna-huna, ang matag usa andam nga moadto sa Pilipinas. Sa akong huna-huna, ang matag usa andam nga moadto sa Pilipinas. I think everybody's ready to go to the Philippines. Okay ra ang matag usa? Okay ra ang matag usa? Is everybody fine? Nagsadya ang matag usa sa iyang adlaw natawhan. Nagsadya ang matag usa sa iyang adlaw natawhan. Everybody rejoiced at his or her birthday. Now let's have an example of the indefinite pronoun bisan kinsa or bisag kinsa. Wala ko'y salig ni bisan kinsa. Wala ko'y salig ni bisan kinsa. It means I don't trust anybody. Wala ko tuyua nga masakitan si bisan kinsa. Wala ko tuyua nga masakitan si bisan kinsa. I didn't mean to hurt anybody. Wala ko'y gisulti ni bisan kinsa. Wala ko'y gisulti ni bisan kinsa. I didn't say to anybody. Now let's have an example for the indefinite pronoun walay usa. Nobody or no one. Walay usa sa balay. Walay usa sa balay. It means nobody's home. Walay usa gustong mukaon niini. Walay usa gustong mukaon niini. It means nobody wants to eat this. Walay usa mitubag sa tawag. Walay usa mitubag sa tawag. It means nobody answered the call. Now let's have an example for the indefinite pronoun usa ka tawo. Usa ka tawo. It means someone or somebody. Naay usa ka tawo nangita nimo sa gawas. Naay usa ka tawo nangita nimo sa gawas. It means there is someone who is looking for you outside. Naay usa ka tawo sa pultahan. Naay usa ka tawo sa pultahan.
It means there is someone at the door. Ang usa ka tawo nisulti og usa ka butang bahin nimo. Ang usa ka tawo nisulti og usa ka butang bahin nimo. It means someone told me something about you. Now let's have an example for the indefinite pronoun tanan. Tanan. It means everyone. Nilakaw sila tanan. Nilakaw sila tanan. Everyone went away. Ganahan ko nila tanan. Ganahan ko nila tanan. I like everyone. Sa akong hunahuna, ang tanan moadto sa ilang probinsya. Sa akong hunahuna, ang tanan moadto sa ilang probinsya. It means, I think everyone will go to their province. Now let's have an example for the indefinite pronoun Bisan unsa. Bisan unsa. It means anything. Wala kami nag-istorya og bisan unsa. Wala kami nag-istorya og bisan unsa. It means we didn't talk about anything. Wala ko'y gusto bisan unsa gawas kanimo. Wala ko'y gusto bisan unsa gawas kanimo. It means I don't want anything except you. Aduna bay bisan unsa nga imong kinahanglan? Aduna bay bisan unsa nga imong kinahanglan? It means, is there anything you need? Wala ko'y bisan unsa nga ganahan. Wala ko'y bisan unsa nga ganahan. I don't like anything. Now let's have an example for the indefinite pronoun usa ka butang. Usa ka butang. It means something. Naa kay gibuhat nga usa ka butang? Naa kay gibuhat nga usa ka butang? It means, did you do something? Naa ko'y usa ka butang para nimo. Naa ko'y usa ka butang para nimo. It means, I have something for you. Adunay usa ka butang sa pasilyo. Adunay usa ka butang sa pasilyo. It means, there is something in the corridor. Nakadawat ka ba og usa ka butang gikan sa imong mga higala? Nakadawat ka ba og usa ka butang gikan sa imong mga higala? It means, did you receive something from your friends? Okay, let's get started with the example conversation. First, I will show you an example conversation using indefinite pronouns. I will ask you a few questions about the conversation before we begin. Please listen carefully to the conversation as you search for answers. At first, you may find it difficult to understand the conversation correctly. First, try to figure out what indefinite pronouns the speaker is using, rather than trying to hear every word exactly. After the conversation is over, I am going to tell you the answer to the question. Please make sure your answer is correct. Are you ready? Tara! Question 1. Kinsa ang naa sa gawas? Kinsa ang naa sa gawas? Question 2. Unsay tuyo sa usa ka tawo? Unsay tuyo sa usa ka tawo? Question 3. Unsa ang ihatag sa mama ni Jen gawas sa kwarta? Unsa ang ihatag sa mama ni Jen gawas sa kwarta? Tay, naay usa ka tawo sa gawas. Kinsa man?
Tanawa sa palihog. Wala ko kaila, ma. Pangutan unsay tuyo niya. Ma, manaygon daw sila. Sige, pagkantahara sila. Nagpaabot pa siya sa iyang mga kauban. Hala, ninduta nila tanan og tingog. Lagi masa, nindot kaayo paminawon. Tagay sila og usa ka butang, ma. Unsa man ako ihatag gawas sa kwarta? Bisan unsa ra gud. Sige, muhatag ta og bugas nila. Maayo kayo ang matag usa nila gud. Now let's check the answer to the questions. Question 1. Kinsa ang naa sa gawas? Kinsa ang naa sa gawas? It means who is there outside. Answer: Naay usa ka tawo sa gawas. Naay usa ka tawo sa gawas. It means there is someone outside. Question 2. Unsay tuyo sa usa ka tawo? Unsay tuyo sa usa ka tawo? It means what is someone's intention? Answer: manaygon sila. Manaygon sila. They will do caroling. Question 3. Unsa ang ihatag sa mama ni Jen gawas sa kwarta? Unsa ang ihatag sa mama ni Jen gawas sa kwarta? What will Jen's mom give to them aside from money? Answer: muhatag og bugas ang mama ni Jen gawas sa kwarta. Muhatag og bugas ang mama ni Jen gawas sa kwarta. It means Jen's mom will give rice aside from money. Now then, let's do translation questions together. I will read the English first. Please answer in Bisaya. Is there anything you need? Aduna bay bisan unsa nga imong kinahanglan? I like everyone. Ganahan ko sa tanan. There is someone who is looking for you outside. Naay usa ka tawo nga nangita nimo sa gawas. I don't trust anybody. Wala ko'y salig ni bisan kinsa. Everybody loves her. Nahigugma ang matag usa niya. Everyone is kind. Ang tanan kay buutan. I don't like anything. Wala ko'y bisan unsa nga ganahan. I have something for you. Na ako'y usa ka butang para nimo. Somebody's waiting for you. Adunay usa ka tawo nga naghulat kanimo. Nobody wants to eat this. Walay usa gustong mukaon niini. Finally, I have prepared some homework for you. I will show you 10 word order exercises. I will answer them in the next lesson video. Please solve 10 word order exercises before then. That's all for today's lesson. If
If you would like to learn more about this lesson or want to practice speaking Cebuano, please consider taking an online lesson from the overview section. We also have our lesson materials. Please take advantage of them. Please also subscribe to the channel. Daghang salamat sa sunod na sad.